Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini teman-teman. Kembali lagi bersama saya Awan Aditya di Awan Aditya. Nah, hari ini saya akan memberikan satu tutorial yang menarik banget. Ada satu DAW atau digital audio workstation for pengguna tunanetra, yakni REAPER. Nah, REAPER ini mempunyai keunggulan yakni action key. Nah, action key ini bisa membantu teman-teman buat mengakses seluruh fitur yang ada di REAPER. Nah, action key itu bisa merubah seluruh action itu ke shortcut. Jadi misalnya teman-teman mau mindahin shortcut si insert media itu ke Ctrl I misalnya, karena kan secara defaultnya dia insert doang, tapi kalau saya insert doang itu nggak bisa, jadi itu nggak bekerja sih, kayaknya emang nggak bekerja. Saya juga belum nyoba sih. Nah, kita coba dulu, kita buka REAPER. Nah, di sini kita masuk ke action key dengan menekan angka F4 atau bagi teman-teman yang pakai sistem FN di laptopnya, silahkan tekan FN plus F4. Jadi FN plus F4. Actions filter colon blank. Di sini teman-teman bisa ngetik apa yang mau dikasih shortcut sama teman-teman. Action apa? Misalnya kita cari aja misalnya gini, apa ya? Kita cari deh, misalnya insert track. INSERT. Kita cari insert deh, insert. Nah, insertnya ada banyak ya. Kita enter. List 1. Kita coba jelajahi dengan panah atas panah bawah. CTRL plus T semi description colon custom colon insert and name track 1 of 99. Nah, kita bisa insert CTRL track. plus Alt plus K semi description colon custom colon insert slash edit tempo marker and adds CTRL plus Alt plus Kita coba 4 semi cari. CTRL plus shift plus I semi description colon envelope colon insert automate. Rate 45 description colon envelope colon insert new point at current position left parent do not remove nearby points right shift plus E semi description colon envelope colon insert new point at current position left parent description colon envelope colon insert new point at current position to all visible shift description colon envelope colon insert new point at current position to all visible track envelopes left parent do not remove your description colon envelope colon insert new point at current position to all visible track envelopes left parent do not remove nearby points right parent 7 of Nah, itu 99. envelope. Misalnya teman-teman mau kasih shortcut nantinya itu bisa description colon envelope colon insert new point at current position to all visible track envelopes description colon insert click source 9 of 99. insert click source. Description colon insert dedicated video processor item 10 of 99. Description colon insert empty item 11 of 19. Insert comma CTRL plus I semi description colon insert media files dot shift plus insert comma CTRL plus I semi description colon insert media files dot 12 of 99. Nah, ini defaultnya insert media ini defaultnya dia cuman insert doang shortcutnya. Dah cuman insert doang. Nah, ini saya udah tambahin shortcutnya, jadi bisa pakai Ctrl I. Kalau saya udah custom, ini bisa pakai Ctrl I. REAPER saya ini bisa pakai Ctrl I supaya bisa insert media. Insert media. Shift plus insert semi description colon insert new media item dot 13 of 99. Nah, insert new media item ini misalnya kita mau rubah, kita tinggal tap aja. Shortcuts for selected action. Shortcuts for selected action. Shift plus insert not selected. Shift plus insert itu untuk media item. Nambah ya, insert media item. Nah, kalau teman-teman mau merubah shortcut ini, teman-teman bisa tab. Nah, ini ketemu add, kita enter. Keyboard slash midi slash input shortcut colon selected less type key or move controller greater. Oke, nah di sini left channel administrator. kita bisa langsung kasih kombinasi shortcut. Misalnya apa ya? Kombinasinya apa ya? MIDI misalnya ya bingung nih, bentar ya.
Misalnya ini Ctrl U aja deh. Selection removed. Nah, jadi langsung menekan kombinasi shortcut yang teman-teman inginkan, silahkan di situ, dan dia akan bilang select for select apa itu. Special key left parent. Apa saya? Selected CTRL plus U. Nah, udah tuh jadi CTRL plus U. Special Langsung OK. cari OK. Warning, this key is already mapped to the action colon. Tab item colon. Who items override mapping question? Yes, all plus Nah, Y. ini dia minta apakah si CTRL, si shortcut CTRL U nya ini mau digantikan sama action yang kita mau, ini kita custom tadi. Jadi yang secara default di Ctrl U itu akan tergantikan dengan yang udah kita custom di Ctrl U dengan Ctrl U yang sama ya. No alt plus yes, alt plus Y. Kita langsung yes aja. Action filter colon. Shortcuts for selected action. Add dot dot dot. Nah, New action dot dot key map dot dot dot. Menu editor dot dot selected coba insert. run Menu key map dot dot dot. Menu editor dot dot dot. buat nyoba. Selected and run. Nah, sebentar. Runs close clear. Find short clear. Close. One left bracket Coba. top. One three items. One three items. Nah, One four items. gitu tuh. One four items. Jadi media item, jadi One dia five items. nambah. Kalau misalnya kita Ctrl U, kita coba ini remove dulu ya. One track removed. No tracks. Kita aja remove. Kita coba Ctrl U. One item. Nah itu, jadi tracknya ada satu item di satu track, ada satu track dan satu item. Nah kalau kita Ctrl U lagi, R9 one two items. 0%. One two items. nah di satu track ini ada dua item. Jadi ini untuk menambah item di dalam track. Kita coba masuk ke track lagi, track 2 misalnya. 20 items. Nah tadi kita langsung Ctrl U, jadi dia langsung terbentuk track 1. Nah kita coba di sini, 20 items. kita Ctrl U. 2 one item. Nah dua One two one item. di track 2 itemnya ada 1, ini 2, 3. 2 3 items. Nah itu, jadi ini untuk menambah item di track ya. Itu saya belum pernah nyoba sih kalau ini. Mungkin kalau teman-teman yang udah eksplorasi lebih jauh, mungkin fiturnya berguna gitu ya. Itu hanya sebagai contoh. Nah misalnya kita coba nih buat insert media, masukin apa, misalnya masukin file vokal untuk diedit di sini, langsung di Ctrl I. Jadi kalau Ctrl O itu kan untuk open project, kalau Ctrl I ini saya custom untuk import, kayak di Sonar tuh import ya, import media, import audio. Kita langsung coba. Import file into project colon. File name colon. Collapse. Alt plus N terbuka nih. Nah secara defaultnya nggak gini. Jadi kalau saya biasanya, submenu alt plus F. saya ke Edit sub, view sub, insert submenu alt plus I. insert dulu, Media file dot dot dot. baru Tab media CTRL plus file IM. Empty media file dot dot dot. Tab CTRL plus IM. gitu. Nah itu langsung berubah tuh, shortcut, petunjuk shortcutnya langsung berubah. Jadi CTRL plus I gitu. Nah gitu teman-teman, jadi Insert sub, one left bracket modified right bracket dash reaper V6. mantap lah, fiturnya mantap, dan teman-teman bisa coba sendiri. Gold wave row one column 2. Gold wave. Teman-teman bisa eksplorasi ya, bisa eksplorasi dengan fitur luar biasa ini tentunya. Nah terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You know you shine. In the end, I know that we will be just fine, just fine. What I found in you, I know it's hard to find. Thank you for watching this video. Thank you also for pressing the like button and subscribing to this channel.